जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और हम 16वें ज़बूर पर पहुँच चुके हैं। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम अक्सर अपने नाजरीन के खतूत पढ़ते हैं जो हमें बाइबली मुताला के फेसबुक पेज पर मौसूल होते हैं। हमारे नाजरीन ने लिखा था कि वो ज़बूर की किताब के मुतालिक अपनी राय देंगे। पिछली इकसात में हमने आपके खतूत पढ़े और आज के प्रोग्राम में भी हम आपके खतूत को पढ़ेंगे। ये ख़त मुहीब रफ़ात ने लिखा है। ज़बूर की किताब रूहानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए आजमाया हुआ नुस्खा है। मुमताज़ ताबत ने कहा कि ये खुदा के लिए इंसानी एहसासात का मजमुआ है। वनीस हबीब कहते हैं ये ज़बूर हैं, हम इन्हें गाते हैं। नासिफ मालिक ने लिखा है ये एहसासात और ख्वाहिशात और पाक खुदा की बदौलत हमारी खुशी है। राफत मलिक ने लिखा है हमारा खुदा इंसान के मुख्तलिफ जज्बात को समझता है और उनकी कदर करता है। मेहदात मरकज़ कहते हैं कि एक लफ्ज़ में ज़बूर के मानी बयान करूं तो यह एक ईमानदार की ज़िंदगी की कहानी और तजर्बात हैं। वलीद कसदी ने कहा कि यह इंसान की दिल की बात है कि उसका कादर मुतलक खुदा के साथ क्या तजुर्बा रहा। मार्टिन ने कहा यह बेगानगी के गीत हैं। पीटर लिखते हैं यह हम्दो-सना और शुक्रगुजारी है। इन पैगामात पर आपकी क्या राय है भाई? ये बहुत खूबसूरत है। इसका तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। सही। हमें इन मज़ामीर को पढ़कर इनका लागू कर तजुर्बा भी सकें। हासिल करना चाहिए। सही। भाई यूसुफ, 16वें ज़बूर को पढ़कर अगर हम इसको कोई उन्वान देना चाहें तो इसका क्या उन्वान होगा? बाइबल के मशहूर तरीन किताब के मुसन्निफ जॉन बेनिया हैं। उन्होंने कैद में ये किताब लिखी, मसीही मुसाफिर। क्योंकि जब मसीह दुनिया में आया तो वो बिल्कुल अलग था, और इसीलिए इस किताब में ये बयान किया गया है कि मसीह की जिंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई। इसलिए ज़बूर का बेहतरीन उन्वान है मसीह एक मुसाफिर। भाई यूसुफ, इस ज़बूर में मसीह के मुतल्लिक बात हुई, जी जैसे कि पिछले कुछ ज़बूरों में हुई, यानी दूसरे ज़बूर में और 8वें ज़बूर में। सही। सो मैं इस ज़बूर की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। 16वां ज़बूर जो कि दाऊद नबी ने लिखा। ए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनूदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मेरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बखुरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिलपसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मेरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश है और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे हाथ में दायमी खुशी है। हमें इस तकसीम का बताइए भाई यूसुफ। इस ज़बूर के अहम जुज़ बताएं ताकि हमें इसके मुताले में आसानी हो। किसी शख्स ने ये कहा है कि इस ज़बूर में मसीह की बात हुई है, और हम इसको 4 मुख्तलिफ सिमत से देखेंगे। अमूदी सिमत, ऊपर की तरफ, और बाहरी सिमत, अंदरूनी सिमत और आगे की सिमत। और मैं कहूँगा कि हर सिमत मजीद 2 में तकसीम है। खुदा के पास जाना, यानी खुदा उस भरोसे का सरचश्मा है, और खुदा में उसकी भलाई और तसल्ली है। और इसीलिए पहली और दूसरी आयत में लिखा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदा से कहा तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। ऊपर की तरफ की सिमत मसीह के लोगों के गिर्द होने के हवाले से है, जहाँ मुकद्दस और शरीर दोनों किस्म के लोग हों, और लिखा है
زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشی ہے، اور شریروں کے لیے لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں شریروں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا۔ پھر اندرونی سمت ہے، اپنے حصے کی تسلی خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکرے کا محافظ ہے، جریب میرے لیے پسندیدہ جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ اور 7ویں آیت میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے، اور میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ یہ اندرونی سمت ہے۔ پھر ایک سمت آگے کی جانب، چاہے وہاں پر موت ہو یا اس سے جی اٹھنا ہو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ وہاں بھی محفوظ ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ مردوں میں سے جلا کر تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ چلیے ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر وقفے سے واپس آ کر ہم پہلی سمت پر بات کریں گے، مسیح کی اوپر کی سمت، یعنی خدا کے ساتھ اس کا رشتہ، جس پر مسیح کو انسان ہوتے ہوئے پورا اعتماد تھا، یعنی مجسم ہو کر اس نے زمین پر اپنا وقت گزارا۔ بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ زبور میں مسیح کو 4 سمت سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی سمت اوپر کی جانب مسیح کے مجسم ہونے پر، میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ پہلی آیت میں بیان ہے کہ اسے اس پر اعتماد ہے۔ اس آیت اور باقی 2 آیات کا حوالہ عبرانیوں کے 2 باب میں بھی ملتا ہے۔ پھر یہ کہہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا، سو میں کہوں گا کہ مسیح کو بھروسہ تھا، اور انسان کا وقار اس میں ہے کہ وہ خدا سے الگ نہ ہو۔ آدم اور اس کی نسل نے جو کچھ کیا وہ ان کی خدا سے آزادی اور خدا سے علیحدگی تھی، اسی لیے دوسرا انسان آیا، یعنی یسوع المسیح۔ خدا کو اس پر پورا اعتماد تھا۔ ہم لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں 7 بار لکھا ہے کہ مسیح نے دعا کی، وہ دعا گو انسان تھا۔ یہاں لکھا ہے اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ اس کو تسلی تھی اور اس کو خدا پر بھروسہ تھا، جیسے ایک نوکر کو اپنے مالک پر ہوتا ہے۔ لکھا ہے میں نے خداوند سے کہا تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ سو وہ خدا کے ساتھ اس رفاقت میں خوش اور پر اطمینان تھا۔ اور یہ 2 سمت ہیں، اور مسیح کی اپنے باپ کی طرف یہ خوبصورت تصویر ہے۔ اور شاید اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زبور میں اناج کے نذرانے کی بات کی گئی ہے۔ 4 زبور ایسے ہیں جن میں احبار کی کتاب کی مختلف قربانیوں کا واضح طور پر ذکر ملتا ہے، پر اناج کے نذرانے کے حوالے سے یہ مسیح کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ زبور 16 میں مسیح کی زندگی شاندار طریقے کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جیسے کہ اناج کا نذرانہ ہو۔ چلیے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس زبور میں مسیح کی بات ہے، دوسری آیت میں اس نے باپ سے کہا تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کیا یہ مسیح کے لیے درست ہے؟ کیا اس نے باپ کو رب کہا؟ یہاں مسیح نے کہا اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ آپ نے بتایا کہ اناجیل میں ذکر ہے کہ اس نے خدا پر توکل کیا اور اس سے دعا کی۔ کیا اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ باپ سے کمتر ہے؟ یہ روایتی مسئلہ ہے اور یہ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، پر بائبل میں نہیں۔ آخر یہ مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہ ہم اب تک ایک اہم حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ مسیح 100% خدا اور مسیح 100% انسان تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک وہ خدا ہے اور انسان ہے تو وہ نفس خدا اور فوق البشر ہے، لیکن وہ نفس نہیں بلکہ 100% انسان اور 100% ہی خدا ہے اور انسان ہے، 100% گناہ سے پاک۔ گناہ سے پاک۔ یہی مشکل ہے، تو کیا وہ خدا نہیں؟ تو اس نے خدا کو کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ تو ہی رب ہے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ اس نے انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ انسان بنا۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا، انسان کی عزت اس میں ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرے۔ پہلا انسان اس لیے گرا، اور ساری انسانیت بلکہ کل کائنات اس لیے گری کیونکہ وہ خدا سے الگ ہوئے۔ اس لیے خدا کے ذہن میں یہ انسان آیا، یعنی کہ یسوع مسیح، اور اس نے انسان کے طور پر کہا کہ میرا توکل اس پر ہے اور میں خدا پر 100% تکیہ کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جن کاموں کو باپ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ وہ باپ کے برابر ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک انسان بھی ہے، اور انسان ہوتے ہوئے مطلب کہ ایک انسان ہوتے ہوئے اس کی اچھائی خدا کے برابر نہیں تھی۔
तो तसलीस का हिस्सा होते हुए वो बाप और रूहुल कुद्स के बराबर है। खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा फिलिपियों 2:5 के मुताबिक, बिल्कुल। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खुद को खाली करने के बाद वो कामिल इंसान गुनाह से पाक था, उसको बाप पर भरोसा था। सही। मैं दूसरी सिमत पर बात करना चाहूंगा, वो जो उसके गिर्द हों। आपने पहली सिमत की बात की, आसमान की जानिब जी। उसने खुदा पर भरोसा रखा और दुआ की। यहाँ लिखा है जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। चौथी आयत है गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। कौन मुकद्दस और बरगुज़ीदा हैं और कौन गैर माबूदों के पीछे दौड़ते हैं? खुदा के बच्चे जो खुदा से पैदा होते हैं वो मुकद्दस और बरगुज़ीदा हैं। जो खुदा से पैदा होते हैं उनकी खुसूसियात बताएं। जब मसीह आया उन्होंने उसे कबूल किया। यूहन्ना 12:1 में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। जैसे शागिर्दों ने उससे मोहब्बत रखी, मरियम और बाकी लोग भी थे। मसीह ने उनकी हौसला अफजाई कैसे की? जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी खुशनुदी है। और मैं याद दिला दूं कि ज़बूर 1 में हमने ये कहा कि मसीह की खुशनुदी कलाम में है, बल्कि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी है उसकी और खुशनुदी। उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। और ज़बूर 40 के मुताले में हम जानेंगे कि मसीह की खुशनुदी बाप की मर्जी पूरी करने में है। उसने सलीब उठाई, ऐ बाप मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। लेकिन कलाम में उसकी खुशनुदी होना उसका कलाम पूरा करना है। सलीब पर अपनी जान कुर्बान करना, वो मुकद्दस लोगों से मुकद्दसीन में उसकी खुशी है। खुश हुआ। मसीह की खुशी 3 चीजों मसीह में की है। खुशनुदी 3 चीजों में है। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। इसके बरक्स गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ उनका दुख जाएगा। ज्यादा होगा। उनका दुख ज्यादा किन लोगों होगा? का? जैसे यहूदा। अफसोस कि वो पैसों के पीछे भागा। शायद उसको गरीब कहना दुरुस्त बिल्कुल ना हो, लेकिन यकीनन वो अब्दी तौर पर गरीब है, क्योंकि उसने मसीह पर पैसों को ज्यादा तरजीह दी। मसीह की मौत से पहले उसने खुद को फांसी दे दी सही। और उसने रुपए मकदस में फेंक दिए। तो नबूवती तौर पर इस ज़बूर में मसीह का जिक्र हुआ और उसके गिर्द लोग खुदा के फर्जंद, दीनदार, ईमानदार, वो मुकद्दस और बरगुज़ीदा हैं। शरीर यानी यहूदा गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। गैर माबूदों के पीछे जाने लेकिन वाले। ये ज़बूर हर दौर के लिए है। इसमें 2 ग्रोह हैं, सही। खुदा के फर्जंद मुकद्दसीन और बिल्कुल। शरीर पर गौर करें। उसने कहा जमीन के मुकद्दस लोग। मुझे उम्मीद थी कहता आसमान के लोग जो बरगुज़ीदा हैं। अक्सर लोग इंतजार करते हैं कि जिसका ताल्लुक खुदा से हो वो फौत हो और उसके सालों बाद सब बैठकर फैसला करते हैं कि वो मुकद्दस है या नहीं, पर यहाँ इसने जमीन के लोगों को मुकद्दस कहा। आपकी क्या राय है? देखिए, आमतौर पर मसीहत में मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। मेरे अल्फाजों से किसी की मेरी नहीं दिलदारी ना होगी। हो, मुझे यकीन है, लेकिन मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि इसको दिल पर मत लें, क्योंकि हम खुदा के कलाम का मुताला कर रहे हैं और मसीहत में इसके मुतल्लिक ख्याल हैं कि इंसान के मरने के बाद ये फैसला कलीसिया करती है कि इसको मुकद्दस कहें या कि नहीं। ये बाइबल के मुताबिक नहीं, ना नए अहदनामे के, ना पुराने अहदनामे के। पुराने अहदनामे में ज़बूर 16:3 और नए अहदनामे में पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को ये लिखा कि ये रूहानी ईमानदार नहीं थे बल्कि जिस्मानी थे, पर उसने लिखा जो मसीह यस्सु में पाक किए गए इसी बाब में। और पहले करंथियों 1:30 में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि लेकिन तुम उसकी तरफ से जो मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाज और पाकीज़गी। सो हम यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से पाक ठहरे। इस पर अपनी राय दें। खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। इन आयात में किस सिमत की बात है? अंदरूनी सिमत। अंदरूनी लोग सिमत। ये सोचते हैं कि मेरी मिरास और मेरे प्याले के एक ही मानी है, मतलब कि मेरी मिरास मतलब मेरा हिस्सा, चाहे इससे मखसूस हो या ना हो। मगर मेरे प्याले के मानी है कि आपको इससे खुशी मिलती है। यानी कि बहुत से अमीर लोग हैं जो कि गरीबी में रहते हैं। आपके पास बहुत से पैसे भी हों तो आप ऐसे रहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं, वो अपनी मिरास से महजूज नहीं होते। लेकिन मसीह ने कहा खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, वही मेरी मिरास है। जी सही। मुझे दिल पसंद जगहों के मानी बताएं, ये क्या हैं? अच्छे मुल्क, क्योंकि जब बनी इसराइल मुल्क के किनान में दाखिल हुए जिसमें दूध और शहद बहता था, उन्होंने कुरा डालकर जमीन को तकसीम किया, कपड़ों से उसकी पैमाइश की, और इसीलिए लिखा है कि जरीब मेरी पसंदीदा जगहों में पड़ी, जरखे जमीन
बेहतरीन जमीन। बेशक ये पुराने अहद नामे के हवाले से है और हमारी मिरास और बरकत जमीनी नहीं, लेकिन खुदा ने आसमानी मुकामों में हमें हर बरकत बख्शी। आसमानी यहाँ मुकामों पर में। कदीम लोगों की बात है। यहाँ लिखा है, जरीब मेरी पसंदीदा जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। और मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर वो यूं कहे तो फिर सवाल यह है कि हम आसमान की बरकतों के बारे में क्या कहें। सो हमने खुदा की जानिब इस पहली सिमत की बात की, उसने खुदा पर भरोसा किया। इर्द गिर्द के लोगों की सिमत जमीन के मुकद्दसीन बरगुजीदा लोग और शरीर भी मसीह के गिर्द मौजूद थे, पर अंदरूनी सिमत है कि उसकी मिरास और ये उसके बेहतरीन प्याले का मिरास है। ताल्लुक खुदा से है, अंदरूनी सही। इत्मीनान। आगे की आयत में चौथी सिमत कौन सी है? चौथी सिमत पर बात करने से पहले हमने कहा था कि हर सिमत दो हिस्सों में तकसीम है। खुदा के हवाले से उसे भरोसा और खुशी थी, और इर्द गिर्द के लोगों में मुकद्दस लोग थे और शरीर भी जो दूसरों के पीछे दौड़ते हैं। अंदरूनी सिमत, मैं अपनी मिरास से मुतमिन होता और तसल्ली पाता हूँ। मैं खुदाम की हम करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुद को रात के अंधेरे में और खुशी में जांचा, और मसीह ने भी यही कहा, पर हमें इसका जवाब इससे अगले जबूर की 3 आयत में मिल जाता है। लिखा है, तूने मेरे दिल को आजमाया, तूने रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ ना खोट मिला। ना पाया। मुस्तकबिल की सिमत के हवाले से मौत और फिर जी उठने की वाज़ेह बात है। मौत और फिर जी उठने में। चलिए एक वक्फा लेते हैं और फिर अपने मुताले को जारी रखेंगे और मुकम्मल क़यामत। चलिए हम 16वें ज़बूर के मुताले को जारी रखते हैं। भाई यूसुफ, हमें बताइए कि चौथी सिमत किसकी तरफ जाती है? ये आगे जाती है। मसीह के सामने 2 चीजें थीं, मौत और मुर्दों में से जी उठना। यहाँ मौत की बात हुई। लिखा है, मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा, यानी कि मौत के वक्त अमन। और फिर इस एहसास का जिक्र पहली बार नहीं हुआ, हमने मुश्किल हालात में पढ़ा है। जबूर 4 में लिखा है, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा। और जबूर 22 में हम पढ़ते हैं, जब मैं शीर ख्वार ही था, तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। वो पैदा हुआ तो महफूज था, लेकिन जिंदगी ऐसी थी जैसे समंदर में तूफान हो, पर वो आराम से सो जाता था। जैसे हमने लूका के 4 बाब में पढ़ा, वो तूफान के बीच कश्ती में गद्दी पर सो रहा था, लेकिन मुश्किल हालात में पैदा होने के बावजूद वो अमनो अमान में था। मुश्किल जिंदगी में और खौफनाक मौत के दरमियान भी वो मुतमईन था। क्या वो मौत के वक्त भी अमन में था? और 9वीं आयत में लिखा है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा दिल भी अमनो जी। अमान में रहेगा। क्यों? क्योंकि मौत के बाद जी उठना है। मौत आखिरी हर्फ नहीं है, क्योंकि तू मेरी जान को पाताल में रहने ना देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा, तो मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। चलिए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। जी। हमने सीखा कि ये ज़बूर खुदावन यसु की कहानी है, पर जो लोग हमें देख रहे हैं वो महसूस करते हैं कि इन अल्फाज से कोई भी ईमानदार दुआ कर सकता है। इस ज़बूर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे साबित हो कि ये महज खुदावन यसु की दुआ है या उसके अल्फाज हैं। अगर ऐसा हो भी तो क्या इन अल्फाज से दुआ करने में कोई हर्ज है? क्या इसमें कोई तज़ाद है कि हम इंसान होते हुए इस ज़बूर के अल्फाज कहें? हमें इसके मुतालिक कुछ बताएं। अच्छा सवाल है। आपको जी। यह तशरीह कहाँ से मिली? ए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ में पनाह लेता हूँ। सादा ज़बूर। ये कोई अल्फाज भी कह ईमानदार सकता खुदा है। से ये अल्फाज कह सकता है। आपने मसीह के बारे में बात की और उसके इर्द गिर्द की शरीरों और मुकद्दसीन की बात की। यह तशरीह आपको किस से मिली और कहाँ? भाई आयात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता जी। हूँ। क्या इस ज़बूर के अल्फाज हर शख्स के लिए हैं? बिल्कुल। मैं एक और बात कहता हूँ, क्या दाऊद ने 8वीं आयत में ये अल्फाज ईमानदारी से कहे कि मैंने खुदा को हमेशा अपने सामने रखा है? क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ कि जब दाऊद ने खुदावंद को अपने सामने नहीं रखा और उसने जुम्बश खाई, इसीलिए वो जात को भाग गया और अपनी थूक अपनी दाढ़ी पर बहाई। उसने खुद को दीवाना जाहिर किया और इसका जिक्र हमें बाइबल में मिलता है। तो फिर किसने हमेशा खुदावंद को अपने सामने रखा? ये एक नुक्ता था। सही। आइए दूसरे नुक्ते पर चलते हैं। क्योंकि तू मेरी जान को पताल में रहने ना देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा।
کیا یہ آیت داؤد کے حق میں ہے یا نہیں؟ بالکل چلیں آئے ہم اعمال کے دوسرے باب کی 25ویں آیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری داہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ اور پھر کہا، پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے یہ قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اور اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ وہ نہ عالم روا میں چھوڑے گا نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ پولس رسول نے اعمال 2 صحیح، میں یہی یہ کہا۔ ٹھوس ثبوت ہے۔ اعمال 13ویں باب میں بھی پولس رسول نے یہی کہا۔ اعمال کے 36ویں باب میں لکھا ہے، کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کے تابع دار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچی۔ یعنی کہ یہ زبور صرف مسیح کے لیے ہے، لیکن یہ نجات کے سردار اور نجات دینے والے کے لیے ہے، اور ہم سب کو یہ دعوت ہے کہ ہم سب اس راہ پر چلیں اور اپنے نجات دہندہ یعنی یسوع مسیح صحیح۔ کو ہم سب دیکھتے رہیں۔ ٹھیک بے ہے۔ شک یہ مسیح کے بارے میں کہا گیا، لیکن میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اے خدا ہماری مدد کر۔ میں تجھے اپنے سامنے رکھتا ہوں کہ جنبش نہ کھاؤں۔ میری مدد کر تاکہ مقدسین میری خوشی ہوں۔ میری مدد کر کیونکہ میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہ ہم پر بھی پورا اترتا ہے۔ یہ ایک نبوتی زبور ہے، اس میں مسیح کے سفر کا ذکر ہے۔ بائبل نے خود مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کی گواہی دی، جیسے ہم نے خدا کے کلام میں سے 2 حصے پڑھے، اعمال 2 اور 13ویں باب 13ویں سے۔ باب میں یہ الفاظ مسیح کے لیے ہیں، لیکن ہر دور میں خدا کے سب فرزند گاتے ہیں، اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ یہ اچھی بات صحیح۔ ہے، بہت ہی خوبصورت کلام۔ ہمارے عزیز بھائی عادل کا جی بھائی سوال پوچھیے۔ کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، پوچھنا ہے کیا مسیح حقیقتاً پاتال میں اترا؟ بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ اس زبور میں مسیح کی بات ہوئی، مسیح نے کہا تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا۔ سو بھائی عادل پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسیح پاتال میں اترا؟ پاتال ایک تباہی کی جگہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، تو آپ ہمیں پاتال کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ پاتال کے بارے میں بہت سے مسیحیوں اور بہت سے ایمانداروں کا خیال درست نہیں ہے۔ پاتال ایک جگہ نہیں بلکہ ایک حالت ہے، اور بائبل مقدس میں اس کا تعلق موت سے ہے۔ موت بھی ایک جگہ نہیں بلکہ حالت ہے۔ موت کی حالت کیا ہے؟ یہ روح کا جسم سے الگ ہونا ہے۔ روح کے بغیر جسم مردہ ہے۔ پاتال جسم کے بغیر روح ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو میں کہوں گا کہ وہ روح پاتال کی حالت میں چلی جاتی ہے اور جسم موت کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو موت اور پاتال دونوں ایک حالت ہے۔ روح کے بغیر جسم موت کی حالت میں ہوتا ہے، صحیح۔ اور جسم کے بغیر روح پاتال کی حالت میں ہوتی ہے۔ اگر مسیح کا بدن ناپاک ہوتا تو ایسا ممکن تھا، خدا معاف کرے۔ مسیح اپنی پیدائش، اپنی زندگی اور اپنی موت اور جی اٹھنے میں پاک ہے، اس لیے اس کے جسم کو سڑنے کی نوبت نہ آئی، اور اس کی روح جسم سے جدا نہیں ہوئی بلکہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی صورت میں اس کے جسم میں واپس آ گئی۔ صحیح، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ مسیح کی انسانیت قبر میں ہوتے ہوئے بھی کامل تھی، اس کے جسم کا سڑنا ناممکن تھا کیونکہ اس میں کوئی گناہ نہ تھا، بالکل اس لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 11ویں آیت کا بتائیں تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ مسیح کیسے مردوں میں سے جی اٹھا؟ جی، یہاں پر مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کی بات ہوئی۔ یہ خوبصورت زبان ہے، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ اور مسیح اس لیے مردوں میں سے نہیں جی اٹھا کہ وہ زمین پر رہے گا۔ زندہ ہونے کے بعد وہ 40 دن تک اپنے شاگردوں کو دکھائی دیا اور آسمان پر چڑھ گیا اور قادر مطلق کے داہنی طرف بیٹھ گیا۔ لکھا ہے تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے اور تیرے داہنے ہاتھ میں کامل خوشی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس آیت میں تعداد یعنی کہ پورا ہونا، معیار یعنی کہ خوشی، اس کی جگہ یعنی تیرے ہاتھ، اور اس کے دورانیہ یعنی ہمیشہ کی بات ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا یہ مسیح کا آخر ہے، اور ہر اس مقدس کا جس نے مسیح پر ایمان رکھا وہ آخر میں مسیح کی حضوری میں ہوں گے۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے،
اور تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، نہایت خوبصورت الفاظ، خداوند آپ کو برکت دے۔ مہمانوں سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ جیسے مسیح کی شادمانی مقدسین اور برگزیدہ لوگوں میں ہے، ہماری خوشی بھی ایمانداروں میں ہے جب وہ ہمارے گرد ہوں، خاص کر جب ہم مشکل یا پریشانی میں ہوں تو یہ ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ جب ہم دنیا میں ہوں تو ہم مسیح اور اس کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ وہی ہماری بھلائی اور اطمینان اور شادمانی کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے۔ جب خداوند یسوع نے باپ کو پکارا کہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو رب کہا، اس سے مسیح کے خدا کے ہونے کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے اور ہمارے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ ہے، سو ہم پوری زندگی خدا پر توکل کرتے ہیں۔ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، آپ سب سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے۔